मनीष परिस्थितिर दास भूली जाए संसार धर्म को आउ किए उच्च आचरण बचिया भूली जाए भाई भाई मधुमती आउ धन बढ़ी गले धन बढ़ी गले भूली जाए पिता माता स्नेह संपर्क को ए समय आज मत एमती परिस्थिति को नहीं जाइए स्वर्गपुर राजकुमार ए समाज आगे मुसाजी जाइए घोटाए बिष्टा किया घुसोरी मधुमती मुझे कथा के सही पारिबिनी मधुमती मु तुमको गोटाए कथा कहबी तुम्हें मो कथा रखिबो मधुमती निश्चय रखिबी कुमार निश्चय रखिबी ए समाज मत एमती परिस्थिति को नहीं जाइए आज निजे जानी पारु नहीं मु बंचबी के मरबी तुम्हें मो कथा रखिबो मधुमती तुम्हें मो कथा रखिबो ना निश्चय रखिबी हे मधुमती तुम्हें मते सबुदिन पाई तुम्हें मते सबुदिन पाई बोली जा तुमको सबुतिर पाई मु भूली जीवी कहे मु तुम्हारा बोझ ही रही मु तो गोटे सुखीला बर गछ ना मु कहीं तुम पाखे आश्रय नेबी भूली जीवी कुमार भूले जीवी मु तुमको मु कहीं बचीबी तुमको छाड़ी चली जाऊँ कुमार तुम्हें था मधुमती श्रावण में फागुन रंग श्रावण में फागुन रंग थाऊ कि न थाऊ तो प्रेम रही चलो मधुमती निजर दुख जंत्रणा को से अनाथ पुरुष ठाकुर को अबे तांको पाद तले मुंडो पाती पाती कहिबा चलो मधुमती अबे से श्रीकृष्ण मुरारी को पाखकु जिबा हस मधुमती के किए तुम्हें दुहे बाटा भूली वास्तव दुनिया डाकुच से कपटी लंपटी श्रीकृष्ण को तुम परिचय तुम वासस्थान कौन तुम परिचय दिगहरा पक्षी पथ हुड़ी जाइथिबा पथिक आउ जे जीवंत वृक्ष पाखरे आमे आश्रय नेउचु से वृक्षटा आम पाई छिड़ी पड़ुची आउ जानिछ बाबू
এই ସଂସାରର ନିୟତି ଆମ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର ସାଜିଛି। କୁମାର ଆସ କୁମାର, ଚାଲିଯିବା ଆମେ ଅନେକ ଦୂରକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ନଥିବେ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ ମାନେ, ଆଉ ନଥିବ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ନିର୍ଯାତନା। ଚାଲ କୁମାର, ଚାଲିଯିବା ଆମେ ଅନେକ ଦୂରକୁ। ରୁହ, କିଏ ତୁମେ? କଣ ତୁମର ପରିଚୟ? ଆଉ କିଏ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏ ଧର୍ମ ଦୁନିଆରେ? ମୋ ଘରେ ପ୍ରକାଶ କର। ମୁଁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବି ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖକୁ। କୁହ, କିଏ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏ ଧର୍ମ ଦୁନିଆରେ? এই হতভাগিনীর প্রণাম গ্রহণ করন্তু দেবরাজ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଗୋପପୁର। ମୋ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାରଦ୍ୱାର ପତେଇ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରୁ ଯାହା ମିଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆହାର କରିଥାଉ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ଏଇ ଯୁବକ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ। କିଏ ତୁମେ ଯୁବକ? ତୁମ ପରିଚୟ କଣ? ଆଉ ତୁମ ମଥାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା କେମିତି? ତୁମ ଘର ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? କୁହ ଯୁବକ, କିଏ ତୁମେ? ମୋ ପରିଚୟ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଗୁଡାକ ଖସି ପଡିବ। ତୁମେ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ସହି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ତୁମେ କଣ ମୋର ସମ୍ପର୍କର ମଣିଷ? କୁହ, କିଏ ତୁମେ? ଆରେ ନୀରବ ରହିଲ କାହିଁକି? କୁହ, କିଏ ତୁମେ? ତୁମେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବ? ହଁ, କୁହ, କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଆରେ ଅଟକିଗଲ କାହିଁକି? କୁହ, କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ହେଉଛି ହଁ, କୁହ, କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ପୁତ୍ର ଚିତ୍ରସେନ। ଚିତ୍ରସେନ? ଚିତ୍ରସେନ? এই চিত্রসেন, আরে তোম ଥରେ আঘাত লাগলে কেমিতি? তোমার এপরি অবস্থা কিয়ে করেছি? কুহ চিত্রসেন, তোমার এপরি অবস্থা কিয়ে করেছি? পিতা চিত্রসেন, সে মূর্খ নাবিদত্য মতে ଦେଇছে নিষ্ঠুর নির্যাতনা। চিত্রসেন? ଦେଖିବ ପିତା, চিত্রসেন? ସେ କିପରି ମତେ ଦେଇଛି ନିର୍ଯାତନା। না চিত্রসেন। এই ଦେଖ ପିତା। চিত্রসেন? নয়, নির্বোধ নাভিদত্য, তোম পুত্র চিত্রসেনকে ଦେଇଛୁ যন্ত্রণা। ମୁଁ ତତେ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜି ହତ୍ୟା କରିବି, ହତ୍ୟା। ଅନ୍ୟ କାହା ମରଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ କିପରି ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିବୁ ସେଇ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କର। এই নির্বোধ নাভিদত্য, তো ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଛୁ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜାଣ ମୂର୍ଖ, ତୋ ଜୀବନ ଆୟୁଷ ଖାତାରୁ ଜୀବନଟା ଯିବ ପସରି।
ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କଲି ମୋ ସାଥିରେ ଲଗେନ ମାନିଲାନି ମାଡ଼ ମାରିଛି ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତୋ ପୁତ୍ରଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି চোপ কর নির্বোধন আমি দত্ত কোন কহিলু তু আবে কোন কহিলু মারি দেবো ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଦେବି ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମାରି ଦେବୁ আরে দেখি ও আখি আগরে হাত দেই তো হাতটা উড়িব গগন মণ্ডলে चली जाऊँ रे बापा ये लोग केड़े जोरे कहूँ आम महापुर को मारी बोली ସିଙ୍ଗା এ নাভি দত্ত ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ନାଭି ଦତ୍ତ এইটি ইন্দিরা রে ইরে বাপা রে টিকে দেখা মু বাঁধিবি রে বাপা ଦେବରାଜେନ୍ଦ୍ର নাভি দত্ত ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ନାଭି ଦତ୍ତ ତୁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ବନ୍ଦୀ କର अबे ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୀ କର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଏବେ ଦେଖିବୁ ଛାଡ଼ି ଦେବୁ ପୁତ୍ରକୁ ତୋ ପୁତ୍ରର ମରଣ ଦେଖିବୁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ पवित्र जगह को आसी अपवित्र करने पाई एते साहस तोर ସୁଙ୍ଗା महापुर ସୁଙ୍ଗା महापुर କି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଛି କିରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିନି ହଁ महापुर ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହାତ ମାରି हाथ मारिबो अरे हाथ मारिबा पे इच्छा करूछु हाँ अरे जानिछु तू का देहरे हाथ देबा को इच्छा करूछु जहा देहरे हाथ देबू आकाशटा छिड़ी पड़िबो पातालटा फाटी दे फाळ हेइ जिवो अरे मो हाथ रे हाथ देबू देकी दे এই সুন্দরী হেবে দেখিবি আবে মু দেখিবি তো দেহরে হাত মারিলে এ পশু ঠাঠ
ପ୍ରତିଫଳ ହଉଛି କିନ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଆ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ମୋ ଦେହରେ ହାତ ଦବୁ ଆରେ ନେଇକି ଦେ ଦେ আরে আ হাত দেই দে আরে দে হাত আরে দে ଦେବି হ্যাঁ দে হাত হ্যাঁ? আরে দে আরে চালি যা বাকি সামনে চালি যা কোটি ମହାପୁରୁ ମହାପୁରୁ ଚାଲ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବା ଚାଲ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଆବେ ଶୀଘ୍ର ମହାପୁରୁ ମାଇଲା କିଏ ମୁଁ ମାଇଲି ମାଇଲୁ ହଁ ଯେଉଁ ନାରୀକି ଦେଖିଛୁ ହୀନ ନେତ୍ରରେ ହଁ ସେହି ନାରୀ ପାଦେ ମାଗ ତୋର କ୍ଷମା ଆରେ ମାଗ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ମହାପୁରୁ ମହାପୁରୁ ଆବେ ଏ ବୁଢ଼ା ବେହି ପୁଅ ଏ ଆମର ରଥପତି କେତେ ବଡ଼ ବୀର ହଁ ସିଏ ପୁଣି କ୍ଷମା ମାଗିବେ ମାତ୍ର ନାରୀ ପାଦରେ ହେଇପାରିବନି ଜମା ନୁହଁ ମାଗିବନି ଇରେ ଶଳା ନେକେଡ଼ା ବୁଢ଼ା ହଁ ତୁ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ବୋଧେ ଆଉ ଦଉଛି ତତେ ଦେଖି? ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗା ମହାନ୍ତିରେ ବାପା ଏମିତି ଶୁଙ୍ଗା ଶୁଙ୍ଗି କରିବି ତୋ ଫେଣ କାଢ଼ିଦେବି ବାବୁ ବାବୁ ଏ ମଣିଷ ନୁହଁ ଶୁଙ୍ଗା ଏ ଶୁଙ୍ଗା ଶୁଙ୍ଗା ରେ ରହିଯାଉ ମୂର୍ଖ ଯାହାକୁ ଦେଇଛୁ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଦେଇପାରିବୁ ଜୀବନ ଦାନ ଆଉ କ'ଣ ସେ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଲଭିବ ମରଣ ସେ ପୁଣି ପାଇବ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବିନି ଦେଇପାରିବୁନି ଆଉ କାହିଁ ଲେଉଥିଲୁ ତାହାର ଜୀବନ କହ ଆରେ କାହିଁକି ଲେଉଥିଲୁ ତାହାର ଜୀବନ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଇଁ ସବୁରି ମୂଳର ନାୟକ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଲରେ ଭଲରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଯାଇଥାନ୍ତ ମାନିଲାନି ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଇଛୁ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାକୁ ଦେଇପାରିବୁ ଜୀବନ ଦାନ ଥରେ କହିଲି ସଂସାରରେ ଯିଏ ଲଭିବ ମରଣ ସେ ପୁଣି ପାଇବ ଜୀବନ ହଁ ଦେବରାଜ ବଚିବନି ଏଇ ନିଅ ଦେବରାଜ ଏ ମୂର୍ଖକୁ ଦିଅ ମୃତ୍ୟୁର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ କେବେ ବି ନ ଫେରିବ ତାହାରି ପୁରକୁ ଏଇ ନିଅ ଦେବରାଜ এই নির্বাধন অভিদত্য তোম পুত্রকে ଦେଇଛୁ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ କେବେ ନ କରିବି କ୍ଷମା ଆଜି ତୋତେ ପଠାଇବି ସେଇ ଜନ୍ତୁପତି ଯମ କଣିକ